बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आपके सवालों के साथ हाज़िर। ये जनाब रबीना साहिबा कहती हैं कि अगर किसी लड़की की डिवोर्स हो गई हो और वो अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, उसके घर वाले उसे अकेले ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारने देते, उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये एक सवाल में कई सवाल हैं और सारे बड़े अहम हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि डिवोर्स कोई सदमा या हादसा नहीं है कि ये कोई क़यामत बपा होगी। ज़िंदगी के वाक़यात में से एक वाक़या है। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, बाद में फ़ेल हो जाते हैं, तो फ़ेल होने के बाद क्या हम फैसला कर लेते हैं कि अब ज़िंदगी भर में एग्ज़ाम नहीं दूंगी। एक रिश्ता बना था, ज़िंदगी भर के लिए बना था, नहीं चला, अल्लाह का शुक्र करे नहीं चला, घिसट घिसट के चलते रहते और तंग होते, तो अल्लाह ने आपको वहाँ से आज़ादी दिला दी। आप सांस ले रहे हो, ज़िंदा हो। जब तक ज़िंदा हो रहना रिश्तों में ही है, अकेले रहोगे तो मारे जाओगे। इस सोसाइटी में, क्या दुनिया की किसी भी सोसाइटी में अकेली लड़की हो या अकेला लड़का हो, दोनों के लिए जीना। अच्छा, कुदरत ने, जैसे अकेला टायर किस काम का है, उसे किसी गाड़ी में फिक्स होना तो चलेगा ना। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये बहुत अहम है, ये ढक्कन खूबसूरत है, बड़ा शानदार है, पर अकेला किसी काम का नहीं। ये बना ही इसके लिए, जो बनेगा तो ये एक मुकम्मल उसका रोल हो पाएगा। बेटा, नुकसान आपने पूछा क्या क्या है। जो कंवारी बच्ची होती है उसका मामला फिर भी मुख्तलिफ होता है। डिवोर्सी यतीम बच्चे की तरह वल्नरेबल होती है। हर कुत्ता बिल्ला उस पर नज़र रखता है और ये सोचता है कि इट वुड बी ईजी टू कम्युनिकेट, इट वुड बी ईजी टू कैप्चर, इट वुड बी ईजी टू, उसके साथ ताल्लुक़ बनाना आसान होगा। और ये ताल्लुक़ वो बग़ैर निकाह के बनाना चाहते हैं। इवन क्लर्क उस दफ्तर में, बास, सब के लिए। सो मैं इस हक़ में होता हूँ कि कभी ये वाला जो मामला है अपने दफ्तर में इसको ओपन ही मत कीजिए कि आप डिवोर्सी हैं, क्योंकि दफ्तर में दाखिले, दफ्तर में काम करने का ताल्लुक़, आप दिन में 3 दफ़ा खाते हो या 2 दफ़ा, आपकी डिवोर्स हुई है कि नहीं हुई, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई। कुछ चीज़ें अगर औरतें उस पर टेप लगा लिया करें, मुंह बंद रखा करें, तो उनकी रिस्पेक्ट, और किसी को क्या इख्तियार है या हक़ है कि आपके ज़ाती ज़िंदगी में दखल दें, तो आप खुद इख्तियार देती हैं। दूसरा, अब आप जिस घर में रहते हो आपके अब्बा अम्मा का होगा, एक वक्त आएगा अल्लाह इनको उम्र पूरी होने पर अपने पास बुला लेगा, फिर वो घर आपके भाई का नहीं होगा, भाभी का होगा। और भाभी अपने बच्चों को तवज्जो देगी, अपने मियाँ को तवज्जो देगी। यू वुड बी अ बर्डन उस घर पे भी, उनके खर्चे पे भी। और कुछ ही अरसे के बाद आपके मिजाज, आपके काम ना करने, सोए रहने, पढ़ने, कुछ भी जो करोगे उस पर सवालिया निशान बनते बनते भाई भी आपसे नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि जो मुस्तकिल आपके बारे में विस्पर कंपेन है वो लड़की ने करनी। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो अपनी नंदों की इस मुश्किल को समझ पाती हैं। उसमें बड़ा नुकसान ये होता है, जो तीसरा बड़ा नुकसान है, कि कोई भी नंद अक्लमंद हो के नहीं सोचती। वो घर में जिस घर में रह रही है उसके मामलात को नहीं संभालती, किचन में अपना हिस्सा नहीं डालती, सोचती है मेरे भाई का घर है, मेरा भाई कमाता है। भाई है, बाप नहीं है, और उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी फैमिली है। सो वहाँ आपका रोल, जो एक होता है ना पॉजिटिव रोल, कोऑपरेटिव रोल, वो कम होता जाता है, इंटरफेयरिंग रोल बढ़ता जाता है। ऐसी औरतें अपनी ज़ुबान बंद नहीं कर सकती, बच्चों पे तनकीद करेंगी, भाभी पे तनकीद करेंगी, घर के मामलात पे तनकीद करेंगी। ज़िंदगी ऑल टुगेदर बदल चुकी होती है, वो इसको समझती नहीं है। चौथी बात, जब यहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, ये माजरत कर लेंगे साथ रखने से, मैं ज़रा नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, या ये कहीं जानबूझ के शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर ऐसी बच्चियाँ मैंने दरवाज़ों, दीवारों और अपने बिस्तरों पे रोती और चीखें मारती। वक्त नहीं गुजरता। बुढ़ापा आने से पहले का जो वक्त है वो इतना मुश्किल होता है
کہ ان 4-6 گھنٹے کی جاب کے بعد آپ گھر آ کے اکیلے گھر میں سکینڈل بنتے ہیں، رسپیکٹ نہیں رہتی، لوگ ملنے سے اعتراض کرتے ہیں اور حملہ بھی کرتے ہیں، اور کوئی آپ کا ذمہ لینے پہ بھی تیار نہیں ہوتا. یہ سب سے زیادہ خراب بات ہوتی ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، یوزفل نہیں ہوتے، تو پھر بڑھاپا بہت برا گزرتا ہے. سو یہ تو آپ کے لیے ہو گئے وہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب. ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ جنازوں کے موقع پہ لوگ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، یعنی جنازہ پاس سے گزر رہا ہوتا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کھڑے ہوتے. ایک اب یوں سمجھیں کہ وہ زندگی گزار کے بندہ جا رہا ہے یا بندی جا رہی ہے، تو ہم اس کے لیے انسانی طور پہ، انسانی شرف کے طور پہ احتراماً کھڑے ہوتے. دوسرا، یہ ایک تو دلیل ہماری ہوگی نا، دنیا میں سب سے تگڑی، سب سے شاندار اور بہترین دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو وہ جب جنازے کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی خاتون کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انسانی شرف ہے، کیا وہ انسان نہیں تھی؟ اسی طرح ایک اور موقع آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا تو آپ کھڑے ہوئے، وہ بھی کسی غیر مسلم کا تھا، کوئی یہودی مرد کا تھا، اس کا احترام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اچھا، یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مطالعہ حدیث، فاروق خان صاحب کی، یہ البدر پبلیکیشن نے چھاپی. تو میں نے اس میں سے ڈھونڈا، ذرا میں آپ کو بات بتاتے ہوئے ریفرنس کے بنا تو میں بتاتا نہیں ہوں. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کی مسلم میں حدیث ہے کہ موت گھبراہٹ کی چیز ہے، بس جب تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. یعنی جنازے کو دیکھ کے آپ کو موت کا خیال آئے گا، جہاں سے جانے کا خیال آئے گا تو دل میں ایک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے. تو اس کا جو اظہار ہے یہ ایک بے بسی والا، کمزوری والا، اللہ کو پسند ہو کہ انسان اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھی وہ جیسے راہداری دیتا ہے. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے. تو آپ نے جب کہا، کسی نے کہ یہ یہودی کا ہے، تو آپ نے کہا کیا وہ جان نہیں ہے؟ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے. اور ہمارے ہاں میں نے لوگوں کو گاڑیاں روکتے بھی دیکھا، چلتے ہوئے خود رکتے بھی دیکھا، کھڑے ہوں بیٹھے ہوں تو کھڑے ہوتے بھی دیکھا. یہ ایک اسلامی تہذیب میں، اسلامی معاشرے میں درد بانٹنے والا بھی احساس ہے. اور لوگ جنازے کے پیچھے ٹاں ٹاں ٹوں ٹوں ہارن نہیں دیتے، گاڑیاں روک لیتے ہیں کہ جس موڑ سے بھی مڑے گا تب تک پیچھے آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں. ورنہ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے، یعنی جانا کہیں نہیں ہوتا لیکن جلدی بہت ہوتی ہے. تو جنازوں کو دیکھ کر، اچھا یہ تہذیب ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، پھر ہم اس کو اپناتے ہیں، پھر ہمارے بچے اس کو اپناتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو اس کا بارے میں اورینٹیشن دیتے ہو، سکھاتے ہو، تو پھر اچھی چیز آگے آہستہ آہستہ کمیونیکیٹ ہوتی ہے اور پریکٹس میں آ جاتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.